Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu labe natamaki ni tahun baru Hijriyah, tahun baruna umat selenge. Maki betuangi makedah mompok ni ulang Muharram. Yara ulang Muharram nasama turuki pandritata makedah termasuki ulang malakbi. Salah di dasarna nafawi fong Allah subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layalin ashar. Nafawi fong Allah subhanahu wa ta'ala matan roka nasaba waktu fajarang, namatan rotoka nasaba albiranna 10 wani. Mataroi pandritata makedah tegai iaseng 10 wani. Engka teluna sepandritata. Yang pertama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama Zulhijjah. Dan yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram. Nasabak melebihi ulang Muharram, parluki pak dupai siare amalak deceng. Yang pertama pada engkaki pak dupai puasana ulang Muharram. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sikas-sikasinna puasa risaliwanna ular ramalang iana itu puasa riulanna fong Allah subhanahu wa ta'ala iana itu ulang Muharram. Ia masa horoe yang kalinga engka telung ngeso puasa ulang Muharram ya liwa isunnakeun. Nasaba makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa laloki ri essona Asyura esso 10na Muharram. Naya pasilaingangi gaukmu si bawa Yahudiye betuanna yaro Yahudiye ma puasa toi ri 10na Muharram. Selanjutnya makadatoi Nabi puasa ki yolona sesso yare ki rimonrinna sesso. Jadi malebgie tapuasangi telung ngeso tanggala asera tanggala 10 set di Muharram. Tapi narekode tolle mapuasangi telung ngeso dua ngesona tanggala asera si bawa tanggala 10 yare di tanggala 10 si bawa tanggala 10 set di Muharram. Tapi narekode tolle mapuasangi dua ngeso minimal paling cedek ni tak puasang ni ri eso 10na Muharram na tujui baja eso Sabtu. Nasaba makadai Nabi sallallahu alaihi nasaba engka riwayat rampai makada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura. Majapunna itanewi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makada maraga ia ro puasa 10 Muharram puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Mapebaliwi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dampengiwi dosana si taul labe. Jadi nareko pada tak puasangi eso 10 Muharram maka nak dampengi dosa tak fong Allah subhanahu wa ta'ala si taul labe. Sini to matoa malak biki nanya sila suram malak biki ia dia masih fong Allah subhanahu wa ta'ala. Amalak kedua perlu ipak dupa ri ular ramalange. Makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam mawassa'a ala iyalihi fi yawm Asyura wassa'allahu alaihi sanatihi kullaha. Nigi tahu sagenangangi dalekna untuk lisak bolana
Betuanna nabalancaiwi untuk lisak bolana riasona 10 Muharram majappu isagenangi dalle na rifong Allah Ta'ala rilalenna iya ro taungem. Na engka se disenus-senungan na tomatuata riolo ia naritu melingi sero 10 Muharram termasuk mana ni iewe naseng nabita paralui ie ada tae untuk ilestarikan. Nekia de nama kedabawa sero panajaji tapi sinina peralatan yang engkai kubolata wadi manemua jaji. Sini tomatoa malabiki nania silasura malabiki yarya masai fong subhanahu wa ta'ala. Amala katalu parallu ipadu pari ula Muharramnge ia naritu itaroi mega tobata nasaba engka riwayat rampai makada rilalang ula Muharram itarimai tobakna Nabi Adam alaihi salam. Naya pak doanganna Nabi Adam alaihi salam na itarima tobakna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya roto linafaqulikoling Nabi Adam alaihi salam. Rabbana puaku zalamna anfusana pura ugau bawang alaiku puang. Wa illam taghfir lana wa tarhamna nareko de tak dampengika na de to tamaseka wa tarhamna lanakunanna minal khasirin termasuk ka taurogi maraja. Ya roto bae pak burai lauri aleta upakulingi ya roto bae pak burai lauri aleta nekia nareko ya roto bae pak burai lauri aleta maki betuang itu ya rodo sae la sama raja lauri aleta upakulingi nareko ya roto bae pak burai lauri aleta maki betuang itu ya rodo sae la sama raja lauri aleta. Nareko engka tasek dirupa tahu na kenai pacalang ripurana mapigau dosa sebenarnya yaitu pacalange papojinna tu fongallahu subhanahu wa ta'ala tapi nareko engka tasek dirupa tahu mapigau idosa nade nengka yang ampar ngiri fongallahu subhanahu wa ta'ala yanatu pacalang kami namalopo. Sini tomatoa malabiki nania silasuram malabiki yarya masai fongallahu subhanahu wa ta'ala. Amala kapa perlu ipadu pari ulang Muharramnge makadai fongallahu subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Na parenteyaki pong Allah subhanahu wa ta'ala untuk massedekah, untuk maseke, untuk berinfak sebelum nadapi amatengeta. Nasaba nareko nadapi ni amatengen atas dia rupa tahu mak darari ni lauri fong Allah subhanahu wa ta'ala napawi makada Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib puaku pale suka cinampe fa asaddaqa wa akum minas solihin na ulesu massedekah tania lesu haji nilau tania lesu umrah nilau nasaba albiranna ya roy ya senge massedekah dek tu gagar ruginna tasek dia rupa tahu massedekah nasabak decemi si mata. Sini tomatoa malabiki nania silasuram malabiki yarya masai fongallahu subhanahu wa ta'ala. Nolle kapang ia ular ramalam labe de na maksimal ia rowo pasidekata
maka kuangnya natamari ni ulam Muharram perlu ni dimaksimalkan pemeng ia rowo pasti dekata. Sini to matoa malak biki nan nia sila suram malak biki ia ria masayfong Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, engka apa amala perlu landra ipak lupa riula Muharramnya. Yang pertama, puasa bulan Muharram, terutama puasa 10 Muharram natujui baja. Yang kedua, perlu ki mak balancangi isak bolata natujutoi baja. Yang ketiga, perlu ki tapamegai tobata. Yang keempat, perlu ki pamegai masih dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.